Assalomu alaykum barodaro, marhamat. Sari vagon omade, yaxta mashina navor megirem. Ashmo daskirin лайк мазане бадро. Ишхе мошино дар коша дар комментар нависед. Ҳатман омада барои шумо сиён карда пешкаш шумо мегардонем бадро. Ина мошино омадаги yaxta оз навор гирифтан мегирем. Шумо дастгир кардан мегирем. Капан жани ки шумо мекун. Брат, капан чангси? Keni odamaş. Şu mu odamaş? Ay bileyim denaş. Ne kampanya hayal soybeşe meyveyim. Kampanya solaş çamoşid ne? Solaş 2016 بود است موتور دوی بنزین کتی حالتی درنوشون مرحمه باردارم. پانوراما کروکش автомат. Монитор, мультитарафа, 151,000 пробег. Шумо? 151,000 пробег бардору. Вот и салон. Хай салонаш бардору. Немихе вай бор кром деги. Ягон ваяш нест бардору. Ҳамт я моике мекунед тамом. نه حالتی موتور بردارو چند سه دکینه 135,000 نقشه برداشتم من 135,000 سوم گذاشتم ماشین با سودا میشود خریدار باشم مرحمت نمره منم زنگ زدم ماشین چه سودا کی گرفتم نمره چند 92 843 0025 خریدار باشم مرحمت بردارو مرحمت سپارک منه سپارکیو داکم مرحمت سال 2014 موتور 1.1 ماشین واگن نیمونه olti disku balonu marama bardaro salon nishon metem qushuri nigah kune randa elektripaka center zamok ina kojuni salon marhama bardaro коробкаш автомат кондиционер ина марhamат olti salonshon qushuri regravka ba kamikshon bas unja olti saloni qafol marhamat moshincha toza das patronkosham das mana qafosh ba sparkcha O nasıl oynar? این دکمنتو شکن یا utilizatsiya داره تمام یا utilizatsiya داره باردار نقش 58000 سوم متوسیان ماشین با سودا میشه خریدار باشم مرحمت نمره مونم زنگ زدم ماشین چه سودا کی گفتم 92 774 01 06 زنگ ماشین سودا کی میگفتم مرحمت باردار بفرست رو من سری بگم مرحمت ماشین واگونی فرومدگی من اینجا ایستاده است خریدار پایده ایستاده است اینجا صاحبای نیست که سیام کنیم یک نرف نوش فهمه واقعا صاحبش هم نیست است کلی صاحبش باردارم مرحمت هوندای تخشام است سال 2014 موتور دوی دیزل باردارم این حالتی موتور من مرحمت ماشین واگن باردارو mana olti disku balonu marhamat olti salonаш elektropaka center zamok regravka bokovinka kojini salon marhamat bardoro коробкаш автомат монитор дора бардoro внутри як тарафа пробега чанта ко пробег чанта 180 180 пробега даст бардoro патрони қафол задни камера дора марҳамат ҳолати салонаш документош утилизация дорад я растамош шуд тамом документош керем додиан нақш чанси декуна 100,000 savdo meşas bardaro xaridor boshdan marhamat nomere munем zang zada mashina savdo ke girtam 92 724 01 71 01 71 xaridor boshdan marhamat bardaro seri vagon ba дай авантам даст бардaro marhamat без ключой доступ сола шама шуд не багаж ҷамъ рак шо 2014
حتی باگاج هم رد شما باگش منه Multul tarafa коробкаш автомат, монитор, старт-стоп. Олати саво марҳама бародарам. Бародарам нархи 70000 сом уфтоса ина. Савдо мешудаст бо. Мана харидор бошам марҳамат. 92 03 65 65 занг зад бошна савдо ка мегитам. Як дига аванта. Шоме? Avant چه بدست؟ نه شما میکو؟ نه خب نباش هم برادرم مرحمت صنعتچی بینه صنعتچی تازه دست سری بگم شده است ماشینش تازه دست من سوال شام دست کنه خیلی نامراش برادرم 92 833 59 88 میزنم میزنم صنعتچی تازه دست نرخ نوا هم ماشه پوسه میگیرم تازه تایرشین خونه سانتافه بوده سالش 2014 موتور دوی دیزل میشه بردارم алти баллонуш нав бескключовый доступ коробкаш автомат кожаный салон монитор старт-стоп мотор тарафа алти салони қафо марҳама бардора партиони қафо ҳаст дута гулистин задни камера дорад хайна херидор бошдам марҳама бардора номери монем занг зад мана инам нархи навоша фаҳмида савдо кигитон 92 833 59 88 ба занг мезентон мошинче савдо ка мегитон дора марҳамат BMW GC хар боша дигар соли 2016 бефикрам 2016 мотор чанд меша кун 2 меша 92 004 16 26 ба занг зад мошинче нархи навоша ҳамаша пуста савдо ка мегитон партионе ки пеш ҳаст дискои М маълумо 90% оти хафош марҳамат задни камера 4 гӯшти харидор бошам инам номеро занг зад мошина нарху навош ин нархша 320000 сом уфтоса будам нархша 320000 сом уфтоса будам бо занг зад мана маълумоти пурша ба соҳибаш мегиред номераша монда марҳама бардоро бо инҷа спаркча будааст мана спарк хароб боши дигар ха якта спарк нарху навош гирифтем 93 582 55 65 занг мезентон мошинча аз соҳибаш ҳолотча мепурсам бардоро партиони қафо ҳаст марҳамат задни камера мошинча тоза будааст харидор бошдам марҳамат занг зад мошинча сафсиянша аз соҳибаш мепурсам К5 будааст бардоро марҳамат К5 номераша монда соловеша намудааст 90 449 32 36 ба занг мезентон нарху навоша ҳамаша пуста мегиртам бо бардоро чихе мошина дака боша дигар дар комментар несед мо ҳатман омода барои шумо мошина сиём карда пешкаш шумо мегардонем сантафеча лекин хушрӯб даст мана сантафе лими миллиони дасин мотораш миллиони бардоро 92 004 16 25 занг мезентон ина ҳолати диску балондо нағз бесключовый доступ кожаный салон коробкаш автомат мультирул старт-стоп ҳолати қафош марҳама бардор хайле мехеде бардоро 4 гулиштир ина харидор бошам марҳама занг зад ина номеро нархи навоша пурса мегитон боқи ама каса дармони алло боша бардоро чихе мошина дака боша дар комментария навишед ҳатман барои шумо сиём карда пешкаш шумо мегардонем ҳаматон да хайр